the Isle of Anglesey County Council on the 25th of April 2022, which will probably be the last meeting of this county council before the new term starts. Members and officers are kindly requested to ensure their mobile phones are switched off rather than put on silent at the beginning of the meeting. Similarly, iPads should have the mobile data under set and switched off. This will ensure we avoid any interference issues with the translating and recording equipment. I'd like to apologise in advance. I've got a heavy cold, so hopefully I won't have a coughing fit, but apologies in advance if I do. First of all, we'll go through the apologies for absence. I have apologies for absence from Richard Owen Jones, Alan Morris Jones, and Brian Owen. Are we aware of any other apologies? No? Okay, if I go through the list then first then, please. Councillor Richard Dew. Bore da. Councillor Jeff Evans. Councillor Jeff Evans. Councillor John Griffith. Bore da, pawb. Councillor Richard Griffiths. Councillor Richard Griffiths. Okay. Councillor Trevor Lloyd Hughes. Bore da, pawb. Councillor Kenneth Hughes. Bore da, pawb. Councillor Vaughan Hughes. Councillor Vaughan Hughes. Councillor Karen Jones. Bore da. Councillor Marion Jones. Bore da, pawb. Councillor Eric Jones. Bore da I chi gyd. Councillor Robert Llewellyn Jones. Councillor Robert Llewellyn Jones. I'll just double check. Councillor Alan Morris Jones. Okay. Councillor Gwilym Jones. Bore da. Apologies from Councillor Richard Owen Jones. Councillor Alan Mummery. Presennol, bore da. Double check. Councillor Brian Owen. Okay. Councillor Bob Parry. Bore da, pawb. Councillor Gary Pritchard. Bore da, pawb. Councillor Dylan Rees. Bore da, pawb. Councillor Margaret Merley Roberts. Bore da, pawb. Councillor Alan Roberts. Bore da. Councillor David Roberts. Presennol. Councillor John Arwell Roberts. Presennol. Councillor Nicola Roberts. Ymddiheuriadau gen Nicola, Mr Cadeirydd. Councillor Peter Rogers. Councillor Peter Rogers. Okay. Councillor David Rees Thomas. Bore da iawn, pawb. Councillor Ian Williams. Bore da. And Councillor Robin Williams. Bore da. Okay, welcome everybody. Seems a shame. I just make an observation here that one or two councillors for several meetings now, full council meetings, haven't attended, but also haven't submitted any apologies. I won't say any more than that. Okay, moving on to the order of business. Declaration of interest. Nobody has submitted any declarations of interest. Has anybody got any they wish to declare before we move on? No. Okay. In relation to announcements, we've agreed. I was going to make a chairman's announcement as is normal, but due to the reason we're in a pre-election period, and in case it's misconstrued as favouring one party or entity against another, I won't be making any announcements, and we'll go straight into the order of business, which is now item 3 on the agenda, which is the pre-election protocol for employees and elected members for the local government elections, 5th of May 2020. And can we have a report from the monitoring officer on that, please?
Bore da. Diolch, Chairman. Fi nath ofyn I roi hwn ar y rhaglen heddiw. Dim ond fel cyfle I atgoffa pawb, yn aelodau ac yn swyddogion, ein bod ni mewn cyfnod cyn-etholiad. Wedi dweud hynny, mae'r weinyddiaeth wedi gofyn I chi gynnal cyfarfod y cyngor yma I ymwneud â materion cyfansoddiadol pwysig, newidiadau tuag at y dyfodol. Fe gewch I'r adroddiad hwnnw'n fanwl gan Mr Robin Jones, cyfreithiwr mewn munud. Dim ond I gadarnhau bod yr adroddiad hwnnw yn amhleidiol, ddim yn fater gwleidyddol, ond yn siawns I roi syniad I ni beth fydd siap y cyngor sydd I ddod. Dwi'n hapus I gymeryd unrhyw gwestiynau ar y protocol, ond dwi'n siŵr bod chi'n hen gyfarwydd efo hwn erbyn hyn. Diolch, Chairman. Thank you for that, Rhys. Has anybody got any questions or observations that you'd like to make on Rhys' statement there? No. Okay, thank you for that. We'll then move on to item 4 then, the changes to the Constitution. That is to receive the report of the Interim Director of Function for Council Business Monitoring Officer as presented to the Executive. Can I call upon Councillor David Rhys-Thomas, please? Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd, a bore da iawn I bawb. Gyntaf dwi am ymddiheuro i'r aelodau'r pwyllgor gwaith a swyddogion sydd wedi clywed rhai o'r geiriau yma o blaen y bore yma cynharach yn y pwyllgor gwaith. Erbyn hyn mae gynnon ni, a dwi falch gweld cynulleidfa llawer mwy eang o'n blaen ni. Mae'r cyfansoddiad yn ddogfen cyfreithiol holl bwysig sy'n rhoi fframwaith I holl benderfyniadau y cyngor sir yma ac yn gosod allan sut ydym ni'n gweithredu. Mae 2 reswm pam ydym ni'n trafod hwn heddiw. Mae'r ddeddf Llywodraeth Leol ac etholiadau Cymru 2021 yn gosod allan rhai newidiadau I bwyllgorau y cyngor sir. Y 2 newid mwyaf ydy i'r pwyllgor safonau a'r pwyllgor llywodraethu ac archwilio. Hefyd, ar ôl adolygiad y ffiniau sydd wedi cymryd lle peth amser yn ôl rwan, bydd gynnon ni 5 aelod ychwanegol ar y cyngor sir ar ôl yr etholiad. Felly mae rhaid i'r cyfansoddiad adlewyrchu hyn. O brofiad, mae'r adeg yn syth ar ôl etholiad yn gyfnod prysur iawn I bawb, gyda'r arweinyddion y pleidiau a'r grwpiau yn trefnu y pwyllgor gwaith a'r holl pwyllgorau eraill y cyngor sir. Ac wedyn wrth gwrs bydd y swyddogion yn gorfod defnyddio'r fformiwla I sicrhau cydbwysau gwleidyddol. Felly mae'n holl bwysig pan fydd y weinyddiaeth newydd yn cymryd drosodd ac ar ôl yr etholiad bod y cyfansoddiad yn hollol glir ac yn gywir. Diolch yn fawr iawn. Thank you for that, Councillor Thomas. Could I call upon the leader to second that, please? Na I eilio, sori, ond dwi'n gwybod Sir Robin Jones y swyddog eisiau dweud bod cyn I mi eilio'r cynnig, Mr Cadeirydd. Okay, thank you for that. Robin Jones, do you like to come in on that? Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd, bore da I chi gyd. Mae'r adroddiad yma yn cynnig newidiadau'r cyfansoddiad I baratoi'r cyngor ar gyfer y cyngor newydd ar ôl yr etholiadau. Mae'n disgyn I 2 ran yn gyntaf, fel da chi'n gwybod wedi clywed, mae nifer o aelodau etholedig yn cynyddu o 30 I 35, ac felly rhai cyfle i'r aelodau newydd gymryd rhan yng ngwaith y cyngor, da ni'n cynnig cynyddu'r nifer o seddi a'r nifer o bwyllgorau, ac I wneud hynny mewn cyfartaledd i'r codiad yn y nifer o aelodau. Felly ar enghraifft mae'n pwyllgor cynllunio mynd o 10 aelod allan o 30 I 3 aelod o'r 10 allan o 35. Mae'r tablwn yr adroddiad yn esbonio ar newidiadau sy'n cael eu cynnig, ond fe welwch chi efo'r rhai pwyllgorau, da ni ddim yn cynnig newid, unai maen nhw'n bwyllgorau statudol, neu mae helodaeth nhw'n cael eu gyfyngu gan statud, neu dyn nhw'n bwyllgorau sydd yn cyfarfod yn aml. Yr ail hanner yr adroddiad ydy I
wireddu newidiadau mae deddf Llywodraeth Leol ac etholiadau llynedd wedi wneud i gylch gorchwil y Pwyllgor Safona a gylch gorchwil y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Mae hynny'n cael ei nodi yn yr atodiadau, ac hefyd mae aelodaeth y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn newid. Mae yna ofyniad cyfreithiol i gael mwy o aelodau lleug ar y Pwyllgor, ac hefyd i gadeirydd yr Pwyllgor ddod o blith yr aelodau lleug. A dyna ni. Diolch yn fawr iawn. Thank you for that, Robin. Sorry, I wasn't trying to bypass you there, but yeah, thank you for that. We'll call upon the leader, and then to second, then I'll ask if anybody's got any comments or observations. Eisiau fi rhaid y cynnig ymlaen eto? Yeah, please. Ie, so dwi'n cynnig bod y Cyngor Sir Yes, Sorry. Yes, go on then, David. Yeah, sorry. Sorry. So bod y Cyngor Sir yn cymeradwyo ar argymellion y Pwyllgor Gwaith yn y cyswllt hwn. Diolch, a dwi'n eilio'r cynnig. Thank you for that. Thank you for that. Anybody got any comments or observations before we go to the vote? No? Okay then. Well, rather than read everyone's name, as long as you're comfortable as in the past, if we just accept that by affirmation, and if anybody is against, could you please, or abstains, could you please make yourself known? No. Okay, thank you for that. That's then passed. We now go to item 5, the Governance and Audit Committee, the appointment of lay members, and that's to receive. Could we have a report from the head of Audit and Risk as we presented to the Governance and Audit Committee on the 19th of April, please? Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd, na i gymryd yr eitem yma fel oedd yn cael ei nodi yn yr eitem blaenorol. Mae angen i'r Pwyllgor Archwilio cael aelodau lleug ychwanegol. Chwarter yr aelodau o'r Pwyllgor yn aelodau lleug. Mae un aelod, sef Mr Dilwyn Evans, sydd wedi bod yn aelod o'r Pwyllgor am 5 mlynedd dwytha, wedi cytuno i ail sefyll, fel mae'r cyfansoddiad yn caniatáu, fydd ddau derm, felly oedden ni angen 3 aelod newydd i ychwanegu at y Pwyllgor. Nath y Cyngor gyda Cyngor a help gan yr WLGA fynd trwy proses hysbysebu. Nathon ni dderbyn 13 cais a o'na banel gath i gytuno sef yr cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, sef Cynghorydd Peter Rogers, Prif Weithredwr a fi oedd y 3 oedd yr panel nath gyfweld 4 person oedd wedi rhoi cais ymlaen. A gathon ni argymell i'r Pwyllgor Archwilio wsos dwytha, 3 enw, sef Mr Michael Wilson o Langefni, Mrs Sharon Warnes o Pwllheli a Mr William Parry o Rosneigir. A nath y Pwyllgor Archwilio wsos dwytha derbyn yr argymhellion y panel, a mae'r Pwyllgor yn rhoi y 3 enw ymlaen i'r Cyngor llawn heddiw i gael ei dderbyn fel aelodau lleug y Pwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio o mis Mai ymlaen. Felly gofyn i chi ydy derbyn argymhelliad y Pwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio. Diolch. Okay, thank you for that, Mark. I was going to call upon Councillor Peter Rogers. Is Peter Rogers present now? Na, Mr Cadeirydd, yn absenoldeb cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, mi na i felly gynnig a na i ofyn y ffeilian y dirprwydd ella i eilio yn absenoldeb dy hynna'n iawn gyda chi. Yes, that is acceptable. Thank you for that, Lynys. Gai gynnig bod y Cyngor Sir yn cymeradwyo argymhellion y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn y cyswllt hwn. Diolch. Thank you. Thank you. And is that seconded? Dwi'n hapus i eilio y cynnig, Mr Cadeirydd. Thank you for that. Before we go to the vote, Councillor John Arwell Roberts, you've indicated that you'd like to speak. Ia, diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Dim byd personol yn erbyn Sharon Warnes, ond
Dwi'n newid sylweddoli o Pwllheli. Fysa ni'n mynd i cael tri o Ynys Môn? Mae ar y pwyllgor safonau fel mae o. Dwi'n dall. Nath yr panel gyfweld un person arall o Sir Fôn, ond penderfyniad y panel a be nathon ni argymell i'r pwyllgor llawn oedd mae'n bosib i'r pwyllgor newydd pe mae'r aelodau'n cael ei ethol fod yn bwyllgor ddibrofiad o bosib ac oedden ni'n gweld profiad Mrs Warnes yn gymorth i y pwyllgor am y cyfnod nesaf. Mae yna lot o ansicrwydd pwy fydd yr aelodau wrth gwrs o'r pwyllgor newydd ac oedden ni'n rhagweld fysa yr gwaith mae wedi wneud o blaen a'r mae wedi bod yn aelod o'r pwyllgor archwilio o blaen y Sir Fôn i ddealltwriaeth i o Sir Fôn a y rôl y pwyllgor archwilio oedd yn gryfder yn ei chais i a dyna fo pam nathon ni argymell Mrs Warnes i'r pwyllgor archwilio. Ia, digon teg. Ddim byd o gwbl yn erbyn Mrs Warnes, jyst newid sylweddoli dwi o Pwllheli. Roedd fi'n cymryd bod ti o Ynys Môn. Iawn, diolch yn fawr. Okay, thank you for that both. Anybody else have any questions, queries you'd like to make before we go to the vote? No. Okay then, as before then, can we accept that by affirmation unless anybody has got any objections against that or abstentions? Yeah, all in favour? Thank you for that. Okay, well that has now passed. And that brings us to the end of this meeting. I'd just like to wish everyone who's standing or not standing or finishing all the very best for the future. And it's been a pleasure working with you in the past 5 years and hopefully going forward